elevampa tena chintu bwana la wanganiso wana wezi shia we ujihadaya nasome fatiha fikiranga hivi wao dalina njema njema nambi tujua ujila haujibe haki tusele giri giri we simbuha hasibabu nali onae yala 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 la halala la ayala la 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 halala la la halala la no evanu ujihodariwe kwenonda hubi homitani sina mwenje wala gandile la unishienzia eshele ya utini rwari eda mitinde nazima yedil jalal harongo wa ukana rabu iu karampara rekebishe ulona yedil jalal harongo wa ukana rabu yedil jalal harongo wa ukana rabu iu karampara Marhaba, washilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum, rehema na amani na zimwendeleni na hunu. Isa kumenjiza dakika mengo mine na ntanu, ngarindilao na utasama za hatu, holihondeze dakika kume, ratushinda raka na sinanyi. Ya ukarika na bandi za hitilav za kiteknik, ama hema katianu, mpango wa Radio Galera, wa hatu siwa kumorenga wendeleao, ni kakarjafa uhanza roba na lamina, ngarju kazakifu vusa ya 12 na dakika mengo miraru. Wanruika unde rukufanya hazivanu nusuya hawa hisa wari waswili. Haukazi kabiteknik ngavo fundi watu zirari, harma utangazaji mesmer maruf, nane mwana maa kamara jojo. Avwasi na ujiwaze mwana nyasi Mohamed Manswabu ngasivanu, emu wahatu Hussein Mzahmad Oskwa lewinu haudhuriha. Nane mwana nyasi alitofiki nge harma bunjilio, kana ushida kevanu leo, avongenga rimbushiri anu jeje malahairi. Naomba Mwenyezi Mungu mustahimilie harma mala matukufu ya hanu ili haudunga le barnamaji hatu ya Oskwa lewinu. Avongenga rjoi dunga barnamaji ya majimbo za hatu na miziki na taarifa mbali na bali jokarzi wasulia. Hata vosa 11 kamili ngarjari mnikani le jeleho la hitan fabari haluha ya shikomor na umnikani taarifa ikaw taarifa inu ilawa na mwanamsho hatu ikaw haka ya harma mashuhuli Oskwa jana harma omji wa Marseille harma esali jihunda uiho Boulevard National ama huwa bahatimbe mwanamsho hatu ui halata ye portofeuille ikaw harma portofeuille waka ya pièce d'identité aina carte de séjour waka wajau na zela kile za hele dahulahi na mapesa haizo gutajio haini mwanyasi ujoka hundana ne bahati ya hundana ne portofeuille
yarenge mapesa kabasi tambu no yambeshe karde surgeria hetiba yambeshe zela kile haukanga siarma wakati wa baridi na enge namna mwana mtiti avonge heni ujoka haishe tanfainu na haparisa portofeinu uskwa jana harme mashuhuli ya mlali na nima milima ya kayo Boulevard National hunu Marseille ngujo para hunu Marseille harme numero inu 04 91 08 28 10 havo 04 91 28 91 20 08 28 15 ya uzise mwanyasi Jojo aizo Jojo ngujorenga ze coordonnées zahe wakati ula yaje yende yaona naye yarenge za barzino hauziveshe mwanamsho hatuika ora ngudo skwa jana gutabi hene bardino abanga mfikirambo se Jojo ngujorenga umrongo ya bushirie wa ishilizi warishili ya wango wakati ula ziraria jertine mnaipidi wa jimbo marhaba fundi watu Mesmer maarufu na ushuria mwa president watu zirari wa Suluhu ukade yarbidia osukani wahe osukwalelo ne mapita ichimwe mami manswabu na bushira heri baraka wajra u ye mudiri jimla wa hatu useni mzamadu wa yadi yunani manyasi ali kaonga mabunjidi made namna ikawo Mesmer maarufu haya zamba obonge na mstahimidia mbite mfumbidi njema wa mjane Radio Galeri kawo ngwatu mjibizani atanga mjomba basi litoshi yabonge karibushirao mafanyi watu wa radio baraka hamade namna mwana Mesmer maarufu ikawo ya zone samduna rumie mwema wa imani mba osno mwana mshwatu ikawo ngena mwana mtiti kabisa ngutabi warangulo kwa jana mndu ya msaidie ya mbeshe la kile nane carte de séjour mizna jaidie mwenye uzenge kwa wakati unu gujori para haunguri shilio haweka mndu haparisa mndu ikawa hambazi ngushilio Radio Galero kati unu hambaga mndu aruna mbahindu ya mpare ya madukana ya fanye mwa imani be mwana mshiroi ngena mwana mtiti ngutabiho omonge marhaba menji gajo ukabazima harudunga harushidia wana yesika la jori para osuni mwa mwana mshwatu ya la watabuni kwa mwana mchemkomori ya madasi marhaba fundi watu zirari ulu aruma ze machine Ngabo nafasi enda ihowe wanzao Dunia ngabo nafasi enda ihowe wanzao Ufijoni tanusi na wenjingwa nitao Ufijoni tanusi na wenjingwa nitao Njajodo jiraisi wemana wengwa nanzao Jodo jiraisi wemana wengwa nanzao Wemana wengwa nanzao Wemana wengwa nanzao Jodo jiraisi wemana wengwa nanzao Uhanza handani zamana kawahao Sika uhanza handani zamana kawahao Abasa kutorohoni sojika ya nezao Abasa kutorohoni sojika ya nezao Ele wontu na umjagaro Chers auditeurs et auditrices de Radio Galère, vous nous écoutez, vous nous suivez sur Radio Galère 88.4 en FM. Nous sommes dimanche 10 décembre et c'est l'émission comorienne qui a pris un peu de retard car nous sommes actuellement 16h53 minutes. Et nous devrions commencer depuis 16h30, mais malheureusement, nous avons eu quelques soucis techniques qui n'émanent pas de notre volonté. Et donc, nous vous demandons maintes excuses de ne pas avoir été au rendez-vous précis. Et donc, voilà que s'achève l'année et plusieurs choses se sont passées au courant de l'année, notamment avec la mort du grand célèbre écrivain d'Ormesson et puis le grand célèbre chanteur
Johnny Hallyday qui n'a pas cessé de bercer toutes les générations, en tout cas les dernières générations, en tenant compte des plus âgés et même des jeunes. Aujourd'hui, on a pleuré, la France a pleuré et son chouchou, Johnny Hallyday, et donc paix à son âme. J'ai appris qu'il va avoir demeure dans les Antilles, donc c'est selon ses souhaits, et c'est ce que nous avons appris à travers les médias, donc que Dieu lui réserve une place qui lui convient. Washilizo watukufu wa Radio Galeri undi wakati kao mbari njia hawasuja numfurahishani kama kawaida na uhadisina wanyu na unanua zo za lazimu na hizo zirtambishao na hizo zikirio na kazakiri haupara atapaka diabasani riso burudishani wana miziki wa shihatu wana muziki kao mbane wakati utojao Mesmer Maarufu na kamarad Jojo watojao wa mbeni zitaarifa za lawana na tiatu ya Komoro na tazilio harmwa libara la Afrika Lukamil haizo na mrege wakati mvulishe wanapindo wa muziki hata wakati retso jao na zitaarifa habari na nasadungi ya babo Wanyawe ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu usizione raimona mnyatu raketira mtema ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu usizione raimona mnyatu raketira mtema wasi wanadamu wona bekarikia na wasalia ukia beka waono wanadamu nsute hade ristamili ivere hade wanipo wasi wanadamu wona bekarikia na wasalia ukia beka waono wanadamu nisute hane ristamili iwere hane wewe sio wanipa Risuza ambari yelewe nalifikiri dunia initia tuwe wanadamu risudele chongora zirongowa nyuma hule yeba Risuza ambari yelewe nalifikiri dunia initia tuwe wanadamu risudele tongora zirongowa nyuma hule yeba robinwa sesi robinwa mata kablo Sutione ambari spinda fete ukatuwa mindu na miono mepe wanadamu Sutione raimona mnyatu laketi
yaketira mtema. Wasione ambari spinda fete mukatuwa mindu na miono mepe wanadamu suzi wone raimona mnyatu yaketira mtema. Chers auditeurs, vous écoutez Radio Galère, ceux qui viennent d'entrer sur les ondes de Radio Galère. Et je rappelle que vous nous suivez sur les ondes 88.4 en FM. Et ceux qui souhaiteraient éventuellement entrer en contact avec nous tout à l'heure quand nous aborderons les sujets concernant les Comores. Vous pouvez nous contacter sur le 04 91 08 28 10 ou alors 08 28 15. Et donc en ce moment, vous nous suivez sur Radio Galère. Washilizo tukufu morde hili ra kara hadiana mbane rtojari rongwe mwanapa betunguza husu ikomoru leo riono mba bubiri umona nombole wafanyishiha harmwa Afrika ikao ikaingulidza de zitsi za shi Afrika zo kamili zilohuru na zitsi za shi Europa zilohuru ikambane kwa kila mtu ana zaha zifanya ndani birono mbane watu wanu wangulidzana na Macron wodi chefu wao waina Angela Merkel sufikira mbartsorenga wakati mwanapa viri zirongo leo ne kartujwa radela tsina rahaza husu zi asizi za ya husu liswalatu la itiatu ya Komoro donc rtojar ngiar mama hadisi mardiao au rtojar rengi mafuvu mengoni mwa mafuvu ya tutekelezo na mesmer banu mana pia ya tungia harma zi taarifa habari ikaombani ilazimu watu wajue zitongozi jirio harma itiatu ataupara deva atampaka devasa ri tsombani mwana pindo wa muziki mtiti ile ripare rjerinjie harma itaarifa habari wakati orjernanwe izo zarhusu bi mwana pindo wa muziki rabuzi ta wakati mesmer maarufu na Jojo watoka tayari waribe taarifa habari. Dégagez, coupez, dégagez, coupez, dégagez, coupez, dégagez. Hai. Nobi. On y va. Oh, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. On y va. On y va. Mwana nyo makalo tembea. Umwana eza mjiria. Wandu wengi boa mbalia. Wawenda ona umlilia boyangamia. Umwana eza mjiria. Wandu wengi boa mbalia. Wawenda
kabati hata ujobakia nawe vanu kutuyeshelea dunia ewe kweshelea ewe kweshelea angalia wautendea mwanadamu kweshelea wautendea magari mama wakopashia sitere izinji wanjilia kwa jawai wazirumia onzi wafupia magari mama wakopashia sitere izinji wanjilia kwa jawai wazirumia onzi wafupia ewe kweshelea ewe kweshelea dunia banu inunzia ewe kweshelea dunia banu inunzia dunia kaina ukaya kabati hata ujobakia nawe banu kutuyeshelea dunia Radio Galère, c'est l'heure des informations qui va nous être présentée par Mesmer Marouf et camarade Jojo, mais c'est en version comorienne. Mesmer Marouf, c'est à vous. Marhaba menji waishilizi watukufu wa Radio Galère garjo hadisa itarfa baria hatu homjizani ukaya inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna haukaya harmale siwala bushini homjini majenga ngabo mnashioni mkomoru jula hele zina la Muhammad Ubeidi haji rihitwa hafu na haji tatambo harma omji wa majenga harma le jumba ikaonde ya kawienshi na hafarki dunia umri wa mahame gumrarna mitanu na hazalo harma omji wa usibo harma eitanraya wakati ya farki ni dunia waloi hobushini hari ngazila ya omonziani za sababisha ya jiwa ngabo ambauka ya nrongo mbili yenrogo ya hadani daboka ya mrehimlwa Muhammad Ubeidi hapahiziwa neze famizahe za omji wa usibo wamnika mapesa yendei hobushini ili hautahanzia ya waswili hunu mtanzania yani da hunu Faransa shange mkunicha ya ukaya mapesa ya kanayo ya rengwa no wanazjana wambazi za harmale siwa labushini habeshea owanduzahe nrume hawajuliza ya ukaya mapesa manika tihibiwayo haizo owanduzahe ngemkunicha ya ukaya wa haraya zenogozinu nao wamlawa kwa jaka umtunda hawabeshea ultimatum kado shina mjamatano kwa jamjibu ngemkinicha ya ukaya hajuliza owandu wakai hobushini ya ukaya holiho ndeze tambu nzio nao ngamina yakini ya ukaya huenda usoniho ngamjojiwa Yezabili ngemkinicha ya ukaya ari hakana mashindano yahe ya kaushina nene mromshahe ikawoi hamlolo ihobushini na imbushi entwabili mu mashindano yano ukazakifu wanru wajihunru voyarenga letambo ya jitia ya jirahitwa zinde zalaya uhuso omfarki dunia wa mrehemlwa Muhammad Ubeidi harma omji wa majenga ihobushini leo tindo hadani o wanazioni wa Komoru wajihunra wa ihobushini wa farki dunia harma tindo asjiro hamandazinu garjumu shelezani ya ukaya ya mfomonti mwezi 14 ya mwezi wame wa homo hazivizili na 16 mrehemlwa Muslimu Yusuf wajau ya zalo harma omji wa usibo ya kana umri wa mahamengo miraru haralo hito harma omji wa tamatavi ni mabandi wa he enti ya bushini na wajau ya mwezi masihu ya mwezi 20 waswili ya mwezi 20 na mwija ya mwezi avril wajau harma lesi wa labushini homjini Tanarivu mnashioni wamba wao Shaban Mohamed haralo hito ni mafujari wa helesiwa la bushini
Karjoendelea ni tanfa habari ya hatu hamjizane ukanga sina takriban mahaya wazabanu wanazjana wa Komoru waenshu harma dunia nana masiwa ya Komoru ngwarenga o mafoto ya hawazi wakati wenji wayatia harmanzia za internet. Mafoto ya hawazi yanu ngaoni hao neka yaoni ha ngasikitishao habo ya kaya sima Islamu na banuza mbao madepite ya hensi hatu wajusu sheitwa vice-president wa hilesi wa Lanzwani Dhahir Dhulkalami hato wa taarifa ya ukaya ngudepose proje harma wakala ya hensi hatu ikaunga wajo vote walua nelua inu ngaijo uhukumu haini mdo ikao de ujorenga mafoto ya tobiambi ya tie hanzia za internet ne kashi itendo shinu shijiri ye mdu hajulihana ngujure mwalamanda ya 10 millions de francs comoriens za amandi tibahi ya fungwa mahamili uwaswili mahamitanu ya shibani. Mwezi 25 ya mwezi wa Desambru mwahaziwizili na 15 uwaswili o mwezi wa Desambru unu mwahaziwizili na 10 na fukare ngasina takriba mahamili rangundo wakati ye bari ya uhuzaji ya mji wa Marseille ijiunda o harma 39 avenue Chute-la-Vie au 4e arrondissement yanjilwa ni mabandi. Mabandi yanu boyanjia harma barinu warenge kagulu waziti ya hoitwani wamba ukaya tout le monde à terre. Nyonti pia na mlale bonti sino ngarjom de mani mizinga. Wandu wakarme barinu walala bonti mafavalu yanu warenge 8880 euros za karma barinu tibahi na makartushi ya msi wanjosoni wende zao. Na wakawane mzima hakabonze ne legari walibalia wawaswili iho quartier nord ya homji wa Marseille legari nunu litwa mro. Ama hu mwezi 28 ya mwezi wa Desambru wa 2015 ikao shetu da shinu shijiri mwezi 25 ya mwezi wa Desambru 2015 legari la fanya shetu da shinu liparihana iho quartier nord ya homji Marseille bola tulwa mro. Yanketi rangu 2015 endelea wandu wafanya shetu da shinu wane waparisiwa na wahukumulwa usiku wa juzi harma tribunal ya homji wa Marseille. Wararu wafungwa zifungo za mahamine ya shibani imzima hafungwa zifungo za mizi 16. Ni afungwa zifungo za mizi 16 wai mkomori. Nasi kartumvu mbwale dina lahe haukali dina lahe livumbu lo harma le journal la province. Shahauria mrati birenziani ya tijore mamzinga le dina lahe mwaninyasiwai kartu livumbu wa shangasini loho liho lidhurukulwa harma la province. Haizo emnaijana wai hafungwa mizi 16 habo ya kaya yeye kajakaya harma sheitendo shawiji shinu shaende ya nikiwa le daraki la heligari ya kaulita mro iho quartier nord. Ngarendelea one tanfa habari ya hatu haumjilizani ya ukaya parti radhi ya bwana Humadi Msaidie abanurzamba ongio baga bege ya ukaya madhamana 14 wandi hawatende ya biro politiki ya parti radhi hunu Ufaransa wanzi habarua mfumtano mwezi 6 ya mwezi wa Desambru waibeshe ya secretary general wa parti radhi bwana Ali Msaidie ukara rangudo skwale wenu kwati wanashama na uwaroha arma parti radhi ya hunu Ufaransa na zizinja sababu ya ukaya zihatu wazirongo ya makatiano parti radhi katsuo ni hadito jema ni madhamana makadr 14 wanu inde mena yauka wanzi haibarua hauji uzulu harma ze dhamana za hao. Ye journée internationale ya aviation civile yendele ya harma eshiwanza sha avion sha moroni hahaya. Haizo madame nji mrongozi nji zambwa harma omonanunu ama hubana Abdallah Said Sarma ikaunde makam rais ya dhominishiwa misafara ni matembezi harenge omrongo hadhiru mhaflainu hajuliza uwarenga funvu ya ukaya serikali ya nchi ya Komoro banur zamba ungo harma mahadisi na una le shirika la misafara hawani la Turkish Airlines ikaulin shirika la Turki na shirika la Afrique du Sud lamba ohele jina la South African Airline ikao holiho de vice-president wa hatu hajuliza ukaya ekema hadisi ya timu ya heli ya ladhimu ya borangudo mwezi wa janvier mashirikanu gajo waswili harma enti ya Komor ili haudufanya misafara iho Komor waswili hunu Ulaya Faransani. Azali ya sumanine sirikali ya hahe banuzambao kwa tula waunjia harma mabavu ya hatu wefanya ze kampanyi zihusu ze asizi. Bandi ya Nzuani uwasuli mwali Colonel Azali Asumani hawasuli harma omji wa mitamihuli tibahi osukwa juzi hakaya harma efoye defamu yomjini Moroni. Sha eza sekitisha hindi dabakaya sirikali ngwalenga wa harma emiji wefanya kampanyi husuzi asizi shakwa tutaha waone yema opozisyo bao wanji harma emiji hao wafanye ze kampanyi hauweleza hatwariliyo harma zi asizinu.
ezajiri hindi ezajiri ndo harmale siwala nzuani haukaya mwenye baraka tsetswali gouverneur mzamani haudunga na narazida wa he parti UPDC ya mwenye baraka tsetswalihi na Mustafa Secheki wa he FD wende harmale siwala nzuani wakanza wafanyi bunjili wa harma FYA jafu yomjini mtamdu ama hu ye gendarmerie wa watambaza wamba kamtina amri ya ufanya bunjili wa boma opposition na inu taarifa ya lawana ni serikali ya Colonel Azala Sumani haizo warungwa ujuma ujuzi sa ebanu mze serikali ngunjio harma emiji hatu ne miraya haufanya mabunjilio ya sensibilisation ya hezi asizi kwa tutahabao ema opposition wanji harma emiji hatu ne miraya hauoni sazi hatuari ziliozi asizinu wamba ukaya i diktaturi itami ya harma enti ya Komor kwa jambanrabo haukaya Azali ya Sumani ni wahe kwa tonza ema opposition wa hezeji ikatinde la emu wa daula na naze asiz zinu habari za udunga ema kati ya jao Dotumjizani ya ukaya harmale bunjilio la homji wa mita mihuli Colonel Azali Asumani hadhukuru ya ukaya ikazi ya sizi kazakifu ngawaju fanywa referendum. Haizo referendum inu wa Komoro ngwajo uzisiwa ikandizo wakubali ezjula wana harmazi ya sizinu. Ama hu ezajaleo ngazi shanga zao. Hauka hari ngazila yomonziani ya ukaya referendum inu kainauvotiwa no jimlifu wa Komoro. Ama hu de mamera mengo mitana sita wa henti hatu doaju wafiki le katibalinu hau wali harae. Haini mawana mkomori hashindi harambuwa ya ukaya Azali Asumani ne sirkali ya hae eka ezila ya umonziani kolinde mamera liwajuka uvoti yabo ngemhara haukaya wanzuani na wamwali eka referendumu ya derelwa yabo ngwaju irejete abonge Azali Asumani hautaha ya twapele komo nene sirkali ya hae eka ndizo ezila ya umonziani ngemkinisha ya ukande mamera ndo wajua wafiki le katibalinu yabo haini mawana mkomori hajua ezirlindao osoniho. Garjo monisani ya ukaya vanurzambao bwana vanurzambao e parti serse ya hele bavula hambu nani de makardri ya he parti serse ya hele bavula hambu wafanya bunjilio haunisa ukaya angebidi bwana Ali Muhaji ikao haka depute wa he serse ya tolwa depute na zizi nja sababu ya ukaya Ali Muhaji wai aharingu dorongoa e parti serse nai na wanu doa mbeha depute harmale bavula hambu haizo wa Komoro wenjingu wa juisa unjo maswala yeser sebo wabeha Ali Muhaji hambu depute lewe inu ya wakaushia babo parti juabao kwa na ufanya mabunjilio wajuliza ya ukaya Azali Asumani na lawe harmae hezi baha kaushia parti jua na wanudo wa mtau wa raisi wa jamhuru zinu habari za udunga makati ya jao mwanama kamarad Jojo. Marhaba mwanama Mesnel Marufu sashirina ne harume mabavu ya dunia hamutoswar handanika sungo njia iho Palestini mabukana ujiro kabisa unjia iho Palestini no ujiro unubo mgwebenza uchilwa ni raisi Marekani kaunga mumjoka wichi raisi kaonge mwema ne dunia haukana mifaraka minjingu itio rangudo usiku ikao harengeze zinu chaiza galelo zoturufu haukana iho Palestini nga inu ramba al-Qudus sharifu haringetsa hwao ile kapitali ya he Israel hawakatika wa Israelu wali hazima ipande shahe ardhi sha Palestini hakanti baji hazima she pande hakanti shale longutsa ho yarenge mji yabo tena yafanye mji wa yezi zinuzi hafidisha wa binadamu wonti pia wa Kiislamu ikawa osikwa jana juma bomgwa ibenza maandamano menji yendele ya haruma mji wa Palestini ikabomgwa ibenza ika ajali wanazijana wararu hitwane ile jeshi la Israel ikaunga zishanga zao ikawa nulu handani ikawa binadamu wa Kiislamu ambao kweli shaizo warongwa jana haina mndu hagisha cheitwa no wakati zamba unu bomgwa ibenza Benjamin Netanyahu wakati unu ngujihundo haruma Champs-Élysées ikawa halalikiwa ni Macron iliende yajibu nusu ya maswada ama rahaka tujua anda zibi jola wana usukwalelo holiko Benjamin Netanyahu halalikiwa iho Champs-Élysées wakati unu hasa halaikiwa haruma Champs-Élysées ni Macron haruma leda hola hela ufaume ama zinu habarika ungajuzi dunga ya mfumbili jao mgwahibenza jola wanabanu ama Mwenyezi Mungu na jailie wandu wanu washindihe umejialie mjiunu utendwa mji wa yezi wa hema Yahude kama Mwenyezi Mungu wabenze ukaze mvwaloni zo Mwenyezi Mungu kujozipua habuka imamuzima wa dunia usikwa jana juma mgwahibenza wajisezitwa ngalendao hiyo amen mgwahibenza hiyo amen ngamjukana zijiri haujira ukana ngamjukana Ali Abdallah Swalih haende na ufarki ne dunia ikangamjukana we mdu
harumishi harumenti ya emeni mahaminji sha ngamjua ukana hoji kwa hai bungwa ibenza ima uti wazifanya sirini haukana wakaulia hawakatika wo wakaulia balabala ikawo likauli do ujojiri ho emeni jumai maitinu shama emaitinu ibiri izihwa sirini kabati wandu wazijoka emautidu abita emaitinu ibire sirini Mwenyezi Mungu namdehemu rais huyo ukana mbabi yafanya yote nchashi baike tia mavumizo shaka jafanya mbabi nchashi wajau ngarinjao yiho ngarinja hunula ya Faransa ni rambe hunula ya Faransa ni ngamjokana stad mhuwa hedunia ya Faransa bungwa hibenza badi ya dalila ikalelo turufu haukana Johnny ngamjokana Johnny miongoni mwa ndikao warumishiha haruma ya Faransa harumishiha haruma ya dunia baike Johnny lolo inu haka hachilila henze ho Belgique chaka jatoshiza ukana wetidemna ipepe yakauzagaza haruma ya Faransa ikawa badi umla roho wa Johnny uonesa alama njema usukwaja haruma Champs-Élysées ikawa Champs-Élysées usukwaja na bungwa ibenza ishangaza ikawa hata rais wa daula kejaonesa madziwa ikawa defile yafanyiwa Champs-Élysées usukwaja ikawa gatumbukana zinu motari mengo minane ikawa zikahadhiri haudunga SRK ya bwana Johnny wasuli hamu la glizi ikawa dukenda hantiwa hata maudu mfumdaro dukenda ya repozi bungwa ibenza ikawa ngamdukana bashasha hamu la glizi ikawa dukenda repozi na Madrid bungwa ibenza la glizi nukida paru fanya nsabu usukwaja na ifanya nsabu ikawa maraisi wenji wa daula bungwa ibenza ulinda hudhuria haruma ya glizinu na wananyika wakofanya zemiziki wazima la glizinu bungwa ibenza kwa jana waitabusa hamiziki kao imdumshahe no na bungwa ibenza wakahadhiri madhamana wenji wa daula wabonzena na wahunundani warenge fumvu haruma za tapozi baike bakabali di uskwa jana yakauzagaza haruma mji wa yezi wa Paris chake jazia wananyasi wende warenge fumvu jana na lelo obangenga mjuka na maudu bungwa ibenza do turufu kao Johnny haende na ufarki ne dunia hame ngomfukare na mine takriban bongwa ibenza hame ngomfukare na mine Johnny hame ngomira ndaru yahe Johnny harumisha hapepe haruma ulimengu kamili hapepe haruma yenti ya Faransa lelo nivundishiwa ngiye jontu dalida ya kaela wa roho yone saala hamalelo kejaone sa kwa jana yone sahamara isi wa daula namna ikawo haina mrika hangalia Champs-Élysées usikwa jana haune masikitifu ikawo yende ne dunia ikawo watu twati tinano ndo duhazi waroha matrozi usikwa jana haruma Champs-Élysées kujamba makoko ikawo wakajua Johnny bongwa ibenza nano wandu ikawo wakabonze ikawo minhu humu gatumabukana do mji wa Toulouse wafanya sherehe usikwa jana sherehe enda mno nano mji wa wanisi bungwa ibenza wendina ufanya sherehi osukwa jana bungwa ibenza miji minji ya hunu Faransa yendina dunga ya sherehi ya jana holesa omla waraho wa hestari Faransa Johnny alide ikao chinika de shei pepe ikao badia dalida lawa shine shei pepe shabili ikao shipata mwenje haruma Faransa kasujua ikaga baduka ujashara tena ama shindu pepe ikao gajindu shabakishena tar hinjema ikao haunesa ya lama hae wajaunga lenda wala haa deja ledejiza mananyasi zirari uoneje namna ikawo oskwa jana ipepe ya hata lelo juma estali Faransa ikawo sonti pia ribeka mwono watanga usonome Faransa jimla mimi harumandungu za husu hafali ya kayatarishwa na wazungu minja shinda na renga wakati mwinji na nangalema picha yao wakati kana shtihadi za hangu zakazani tongeza ni kikani ni ono hizo halafu mminga mjoka ya wandu hamanda da wanu haini ndongo ya hao haini mndu wa hao ufanyaze ndongo pia hamali haunadamu haki ndongo pia unesaze za hao rawandu wa husu ya majimbo hata wandu wa siasa hata wandu wa ndugu za kulturi na si uona hata vanutsi tsindai hayeche ba ngono hata wakati dobi ola mananyasi ola ya dote sa ola valai ola Guadeloupean wala Guadeloupean no wakati ya hafa watuka washahili hana kamuhezaji halafu wengi hapo yo ndongo ikao isaisi simizi haruma unadamu wa Kifaransa yote ndongo yakobidi kenga ngarishangaza basi tena ngarona kaya hata zitsabu za hahe yunji shinda haunjilia wandu wenji kabisa wakati kaunga po krizi ya mali na ndine no uko wawaza
mwanadamu weye kaka utekeleza harma ndogo za husu ya majimbo ya vengia bo tishangai harma hizo ndizo najushinda nenjeze. Marhaba fundi wangu Zirari, ama usukwaja na utimiza upande wa fundi John mwana mazirari jimbo jima lende saba ambao watuika wakashanzelize allume le feu indo jimbo la Johnny kao sukwaja na bongo evenza lende sabamba hata usukwa lelo onge wa Johnny usukwa jana wamfungia shana mboda na yeye kahala mlambese haono ubinadamu ikauka uteshelea haruma Champs-Élysées garenda oho liba wajau ya raisi wa liba ngamtoka na raisi ministri wa mando wa liba hakaji misoni talebanu amma haparonu Faransa haja hafanywa masulaha haureje harumenti ya liba she raisi wa liba bongo evenza hawaswili harumenti ya Faransa rangujuzi tiba hitena hapepea haku haruma omji wa Marseille sururu ikaodo mji kao hautungu wa president liba ili ya diabite mna vacances wa 3 jours na ikaesha haruma l'hôtel intercontinental ya Marseille hotel Dieu ikao tikatiba na uso na mina haruma l'hôtel ya intercontinental hotel Dieu ikao bongo evenza wanadamu wengi hauma mapolisi mengi wa mshangiri haruma hotel intercontinental haruma chambre présidentielle ikao hakaurenga ntsumbili ntundaro ya lalinga mtukane chambre présidentielle yo chambre ikao ngenda uma pesa mengi kabisa ama hafanya ntihumbili haruma telinu na hazagaza tibaye haringo hamadeuli ya hishma na nemera ya Marseille ikao wambushuria mjomema na mreji mwema haruma nsi ya liba nongurukana myezingo ambao kana ze mbwana ze tabu zilo msi ya liba zijezala mwana Mesmer Maruf. Marhaba menji mwana mazira rindo tumjizani ya ukaya bwana Saida Amada alias Saida ikaonde ya ka komiser wa hemali hadaraja helisi wa langazija handri hatolo hazini ne gouverneur Hassan Hamadi haurengwa ibadala ni mrumrajina ama hu kajajibi wa homtolo hazini hahe izi sababisha gouverneur Hassan Hamadi hardi hampara hamnome directeur de cabinet wa he gouverneur ya ngazija ye anzmainu bwana Saida Amada alias Saida handri hahe haraya shua kazi wa mjini ibembeni ikaonde ya zalwa wende wa mpara wa mfari hataban zamba hakubali haisa harengedo mana zao directeur de cabinet wa gouverneur Hassan Hamadi hadaraja ile swalangazija na wajau harma ye poru ya humji wa mtamdu mwezi wa November madhamana wa poru inu ngwaji fereshao habo ya kazi reseti zi janjema haukaya mwezi wa November rakanuo mapesa ya njia harma SRS poru ya mtamdu ya njia aina ya 800 millions de francs comoriens na wajau ekadon tarangalie loi de finance 2018 ikauba zambao wa komori wenji ngwa shemeza umausudu harma ila duani ya moroni ya ukaya ezinrungizo ali holiho zibiashara za hazo ziheziwa haizo waziri wa hemalini akiba bwana Saida Ali Saidi Shehan haudunga na nema collaboratori wai wajitekeleza harma commission de finance harma le jumbala mawakala la henti ya Komori ili haujeleza ila loi de finance ya 2018 ikao 2017 il y a 64 milliards de francs comoriens amahu et loi de finances il y a 2018 ngio 66 milliards de francs comoriens yabo e karno rangalie ihe ya haju hana e yabira amahu serikali ya Komoru wajeleza hawema ya ukaya imana ya samahani dabakaya Gona azma ya utaha warengeze zenzia, ya utaha wafanye l'hôpital El Marufu, ya utaha wafanye aéroport Prince Said Ibrahim, na wajau ya utaha wafanye ye central fluinu monje ikao henda haurahisi harma inti ya Komor, nana e proje ya he galawa ya mitsamehuli ya nzoi waha. Nana wajau harma l'hôpital ya humji wa mbeni ya mahamenga bo tuabibu ya karma l'hôpitalinu hatolo hazini, habaka hendo tanabahi lo haundi ya ukaya ari ye shita. Nana wajau ngarjumjizani ya ukanga bo aina ya tract zabeho harma omji wa Moroni kauzitambazi wa harma omji wa Moroni ikande mwizi montia mwezi wa Desemba ikauze traksizinu zikau menase kabisa wananyasi wa helesi wa lanzuani wajiunda wa harma lesi wa langazija na uomba ukaya vanuhunda mwizi mengo mdarana mwijaya mwezi wa Desemba ngebidiu walawe harma omji wa Moroni haureje harma lesi wa lanzuani neze traksizinu zanzi wa haluha ya shizungu Nous ordonnons de quitter immédiatement Ngazija avec vos vites d'ici le 31 décembre, sinon balahe mleba. Zinde zanzi warmale si wala Ngazija husuze trakti zinu. Haizo emadhamana waheze parti zaki opposition wajusi sheitwa haulani sheitendwa shinu na wataha serikali wajeleze zandago zinu haukaya haini wakati Colonel Azali Asmani ya renga yezi wotso jiris tendo hamada zinu harma lesi wala Ngazija. Na sirti liwaze ukau wakati Azali ya kaneyezi rahaija kahavotewa wakashi tendo hamada shaka ujiri ikau haini mrumzuani ya karmale swala Ngazija haka urusi wa ya vumbu endimu eka bandrimu ya bola
shaka fihi yuhambo ukaya oimzuani garjo mjizani ya ukaya le shirika la Telma ikaulinu shirika la mawasiliano la Komor banuzambao litoa meujiza ya nyumeni na haini mdu ikaunge na ralzuizi liza shi Komor mdungu jo ufanya album ya Telma ikaunge jo ukaya ilimite harmaze telefoni za Telma tibahi mdungu jo ukana 60 minutes za bure ya jo upara harma ze telefoni za Komor Telecom nana lesi wala maore nana wajaungu jo ukaya 10 giga data ikaunge jo kanizo harma takriban tihu mengo miraru kabla ya raja karnji harma onkade husu ya sport ndo tumiza nuka bwana Hashim Mohamed ya zalo harma omji wa dunia ni ambude havotewa yake raisi wa diaspora ya umji wa Marseille haizo ya investiture yahe indai hantiwa ijaike usukuwa jana harma eperkushano halu irma wanru wenji ama ho investiturinu ripar sabari ya ukaya ahirishiwa haizo ngaijuka ya mwezi 14 ya mwezi wa janvier ikaunga ijuka ya iho perkushano halu irma tengo zijinji garjunji harma onkade husu ya sport hauka uskwa juziri mnikani zenya atija za lawana harma championa shangazija ni makatan garjum mnikani za lawana harma championa shanzuani ya ukaya ekipu ikaunde ilo sofil awali honzuani de Etoile d'Or ya Mironti ngwa unanukta mengumrarna nane wabili de ngazi ya Mironti ngwa unanukta mengumrarna bidi waranu de Style Nouvelle ya Sima ngwa unanukta 20 wane FC wani yomjini wani ngwa unanukta 26 watano Komorozini ya Domoni ngwa nukta 25 wa sita 11 Fize ya Ongoni ngwa nukta 20 wafkare Atletico ya Mtamdu ngwa nukta 22 wa 8 Association Sportive ya Pati ngwa nukta 20 wa Shenda de Nouvelle Vague ya Page ngwa nukta 14 wa 10 de Shirazien Omnisport ya Domoni ngwa nukta 12 ya boholiho championa shanzuani shisas kazakifu kipune de zuka usiha daraja ya 2e division zekipune zinu ngabo ye Atletico ya Mtamdu ngabo Association Sportive ya Pati ngabo Nouvelle Vague ya Page nana Shirazien Omnisport yomjini Domoni nemfumbili jaungar jumnikani zenatija za lawan harma championa shamwali shakabli ya jeje jaringa umrongo do tumjizani ya ukaya le torabu joka ukaya emezi 24 ya mwezi wa Desemba hunu Marseille ho Felice Piata ya himwa na mshohatru zaza no hezaji wa huu wa henti ya Komor vano zamba uze biezi sangizo nziani hainu tahu ya zihule zisangizo tayar mrungo zihula hadiero sheka mru haimi hata emezi 24 mwezi wa Desemba mrungo zihula hakenziero sur place ni shahulangi shobure majinga ubure bidu mro reserve bie Kabula ili ya ujohenda Kabula harma le torabu ilinu manama kamara jojo maraba mesmen marufu radijamika wabayaze mikroza tuzindu ujuza ukaitarifa ikaudore yongwa abantu yahema na msho hatu handu arumie muo mwema wa imani na fikra njema kamizi mgwa benze ya uzore mwana msho hatu oyi hena mna tabiha au mwana mtichi na baridi yudukara ngwa carte de séjour inu harume mashuhuli ya mlali na nyuma milima ya mbajini jana mwela sali ya Felice Piatti na ni carte de séjour ya Boulevard National ni carte de séjour zila kile ya tafadhali ya ripare haraka hunu radio ya rijuze bai mwana msho hatuoi ambese gujumbabambu haumwizi mgujumbabambu ikahuzoni mwana msheoi ni mwana wa watitabihe obengende taarifa ikao haina mrika au haishe taarifa inu na ijuzize mwana nyasi mzima ili ya rijuze hunu radio marhaba menji rudungu ya taarifa habari hatu mwaka wedishio ni Mesmer Marufu na Kamara Jojo halumu mwandahangi wa tekniki de raisi jimla wa Suluhu bwana Zirari halumu mapita ya Chibu Mohamed Manswabu mpaka anda ya bonga mbushirawe mudiri jimla wa hatu Hussein Mzamadu vanu yaliyo mabirukana ila lika Oliver Sebas Usiunge mani ya finisha Usiunge mani ya finisha Namundishe niwonera
unishirikate duniani, unishirikate. Oliver. Abonyengiza ni para wami, abonyengiza ni para wami. Siba mtini wanadamu asungamiye, siba mtini wanadamu asungamiye. Ishaizo mwananyangu, ishaizo mwananyangu, usisitie rohoni yao, usisitie rohoni yao. Yeba, yebora. Uratati, uratati, alawazi. La blonde. Lolo, ça va? Wira. Tipo Kassama Jamoro. Ah, Barry, tu vas bien? Au Chivo. Barigui. Don Pedro Bakar. Oliver, attention. Eba. Écoutez ça. Les anciens scolopates étaient en débat. C'est dans la dit, Jawali, Walbakari. Champiba Dibachaï. Somlava Kolo. Sua fête. Kolo. C'est bon. Kurozo mlava sua fête. La fanamu. C'est tonton Ben à l'appareil. Ewa marhaba mananyatu jojonso na miziki yo ihujibia iyo miziki ya wananyatu washi maore warongolo skolopandri wakorema uzani 70 skolopandri yo ya harma ikibla ya maore yodi wakati ya handra orkestri za handa za kuandisa maore manami wami zoni zmaizio buka skolopandri buka magulubizini yako jaije gauhe muson hunu papajo mrehimulwa alpajo ivona vuka venking wananyatwa shilabatwara ivona sada jimawe ya sada ivona vuka yasalia mangaju ya korongolwa donc en tout cas ivona buhuri almadi tembru marhaba haizo zo nakutani kazekifu hapa harmazi muziki be ni subenzani ngie mwana pavi harimo uhusu itiatu uhusu asizi uhusu presida watu azali amisumambani wasima komorien maurde heli sura ya nyingi za Afrika wa bingwa rangu wa imaha ya independence ikaombane madar na maha wasalia wana maha 60 leo wasi yatu na maha 40
na moja madarasa na 42 rijua mbani mtu unarongolo azali unu kadzamia wakomorien makomorien maana rijua mba azali unu mwanajeshi kao mbani ajua hatwari bole yahusu tsi yahusu hifadhi yahusu zitongozo pia mwanadamu uno asuzijua namna zifanyishi hao ne atsahua ahadisi wae na Mfaransa amba abolwe itiatu ya Komoro airenge teka arenge zimali azifanye azwanise wae na wanzani wahe morde hili azifanye wae na bolero wakabale rimuono wae na bolero wakufanya izo atsahao maana wakutazi plasi zao leo bolero abolwa banda ilokamba akala wa wakati be abolo hazibole waede mbole wa zitsabuho za bahari lihindi na bauna stayirishiwa ajabolo ligashi aril totorolao ulala 2025 mwananyatu azali asuditayarisha ajaketsi harmo ishiri ata ribitse maha 10 wamitsimkia harma televizio kurinyiziamba ine airongo wao airongo mba risenda harma emergency asunyesiamba harma maha 10 atsoka harma ziraya zai Komoro aendese rijar sulabwa leo amba wa asizi lokamba asizi zini namna za kaza lazimu zike zije ziswahilishe makomorien pia tibila badi rijer tsanganie moja rijer nyamilia liswala la komoriatu ritsahe shauri namna ritoesho na Mfaransa maana zikudetarijwa omba za kufanyisha Komoro izo za kupreparewa kweli na Mfaransa be akorenga mwana moja mkomoro amkiambelisa amwambia nsuhufanyilia kudeta uje uketsi ufanye izo waminsa hao azali afanya mandehanda ya mahasaba haukambane imikataba ya haifunga na Mfaransa de wayuto walisuala Komoro la maore alitowe lisuke harmo moja wa Komoro iyo madzei pare hana tongo iyo ije itsongiza mbalio uja sharia mshenji ilo ufanyao ari zisharia zipouvoir izo uturne harmo asisiwa masiwa ikaombane iyo kaestahilo tena raha azali tsuno ajashinda fanya makri ata ahibiwa zivoti maana wa Komoro usumwambiana makomorien watu wa janibu za siasa pia wao pia wa madhamana maana wao di warenga ipuvuari wambayo azali na imana wazifanya di waono ambane kwa kila mtu atsaho puvuari paka atsobolwayo na mzungu na watu pia wamitsika oho wakati za kuvotiwa mwaka 2016 kwa kila parti ya siasa wao ndano mfuaria ambasadora Faransa ambani renge de wami wakati hiyo akubaliwa na Mfaransa wode abolwao anda asinye mikataba ya uuza lidongo maana vanu kauri mwambiani wo Komoro huyo ya madini ya loha bahari na ya madini ya loha wani na madini ya loha zibandezati izo za Mfaransa nsumwambiani mfano dibu maona mba ikolasi asorenga lidongo la handuli na ondana ulitahani harma hunurongolao harma i Afrika bole na weno ultahani na utransforme ufanya simana zangina na zuma bole maana hule wa kobalti wasi tena raha narmaeze ambane Ifaransa leo mrongo abana amba utsobulwa nzia za telefoni basi nzia za telefoni zile maana mwakiamba abasa imaore watu ato telefoni rahisi sawana maswa yangina debo iloka mbavanu rongo vanu i telefoni ile i janibu ya telefoni rongolo telma madza wapara rasmi wapara nzia e-commerce yao ibulwa amba watojua wafanya hazi la renyu wafanya hazi na maore wafanya hazi na maswa yo mararo yude mana mkeo leo amba risendano vungudzo amba mwanapavi ziharama za telefoni mana wazungu waisa watawala warenge waketsi vanu kamurongo wao vanu nimwambiaoni ya mapesa yatu basi nekarifanya hazi harma realimia Mfaransa sorenga harma reali 65 nekati zaidi wasirongwa harma zisabu zatu wenda ta 80 dazirenga obabu ziral 20 dezimbaki wazali azwaniseo na wanzani wahe na mura mungalia ini irongolo asizi azali joifanyao azali atsaha ajarenge itsi airenge wae ajarongwe amba vanu rifanya asizi risuto wa iturnanti na iturnanti yo itsomruhusu de wae ajaketsi ata imahayahe itsimu na hizo azifanya
devo wasi makomorie rimkubalia maana watu wa siasa pia walo Komoru rasambi sumambia nba sambi leo katojua jarongwamba azali wapeu maana sambi wayo zijua fete rangu hale waina fahmi Said Ibrahim amba azali waye ti mtu atahawai Komoru ni waja wamrenge wamsaide wamkuvre bandeluka mafaransa da kutsambe pouvoir sambi aja amsaidia neti de sambi basi bimkia leo watu wale kawaka mmoja kaka harme pouvoir leo watu mauri Said Larifu na wasaleo pia kwa kila mtu atsaha waede aja rengwe akivmoja na azali waja wasonze ingizia baki donc hiyo dhamana yao wasima Komorien maana sumwambiani vanu wasisuluhu ambane kayaka lazimu rafanya voti Komori nikakaravumbua liswala raru la nne la shimaore nikamunori na mkataba wasi na Mfaransa rusulongo amba watumu wajau karsungalemba Faransa suringe ya mapesa yatu ya mengi karsona amba Faransa ringi ya arliatu waborsu hadaliana rawe azali rawasima Komorie pia hajimla rifanya siasa wasuenda harma voti wasikarivumbua swalatu la rengwa basi urongwari Mfaransa sur saidia jeje wakati kao amba arboshe tsiatu Mfaransa rimba arweda rihifadhiwa rifanya jeje asuri hifadhi na wede ariulilia ya mapresident Mfaransa ardungu harma ibahari yatu kartojwa raloa asuri ulilia wana harma liswala ulanzwani ta uparangazija izo pia wasudela asujorongwa tu ambaru sifanya voti na mshirikiano na Faransa karasuvumbwa hizo donc le kaleo azala sujo malidza ihaziahe risi hadaliani wasima Komorien betogozini pia rusuzijwa be wasu direnda mba karsuele wakatika wasi derizifanyao yode na kutsani tekeleze mtsami manatika mnda mwana papi nsumbuliani wa WhatsApp wangi harmas telefoni 0491 28 10 04 91 08 28 10 ou 04 91 08 28 15 wanyumlo harma studio mwana nyangu Mesimir Marufu litama tsilo nsubule mikro utekeleze za hofikira marhaba menji amade heli wazitekeleza mwana mazira rivanu amwafikizo ikando wazamba haukaya haini mwana Mkomori uono upezo wa matso ne siasa jimla ne madhomanio ya rais wa Jamhuri Colonel Azali Assoumani nguhisi ya ukaya usoniho banda ziasize kaza kifu ngabo mnangoma ujuka uzino ukaka donzarangali vanu zambao kabati madepite harma enti hatu uka depute ikafanya lua ilua hiyo lazima iutomhono ne cour constitutionnelle iwafikilwa ngiwa sile daraja ladhim cour constitutionnelle iyo ngiyo bagagbege ya kaiti ngabo madhamana wa karma cour constitutionnelle zemanda zao za hisa ya bidi zirenuvelewa hata mpaka ndabasenu kazi cha renuvelewa cha izo pia zoti mastanjabu haukayangabo makalma Azali Assoumani ya paro ya rongowa hazamba ya ukaya yeye ngujujwa uruma watina assemble ngujujwa uruma watina cour constitutionnelle abange ekale wenu haja ngufanyo siasa uhusu ze asize yabo haini mwana Mkomori haelewa ya ukaya yeye katu konte ya cour constitutionnelle wala katu konte ya assemble ya hatu chaizo ya konte o de ze asize na bani tutabisha o ze asizini kaubidi kazi kifu ima depute henti hatu wani kwa fumvu husu ze asizinu waremato ezatulabanu wazivoti waziwafiki sha huli honde zalaia vanu zambao ngarlinda hoka banda ze asizi ngabo habari nana waja urti diwaze ya ukabanu ho shida ya remfi ya husu ze asizinu shangabo wanru wenji wajuu langwe neka wanru wanu hawaranti ngwa obonze yabo zila fikira zahe ya lunizo kazi na ushinda ziwaswide daraja ladhim haukangabo ziasizi kazi kifu ngabo shorenga ngabo upande wa hii anketi ya madepite anketi inu le 15 Desembre la homuzi unu mijarada ikao de yasualiwa wandu watumulo ya ukawadanganya zima pesa zinu ngazjuka urengwa zinikiwa serikali ya Colonel Azali Assoumani ne kazi ya sizinzi kaza kifu haini mndu ikao hatuhumulwa ya ukaya hadanganya ze mali za heze nationalite bahingu julangwe ama ngabo suala ikao ngalisikiti wa Komoro ebanu rais wa Jamhuri Colonel Azali Assoumani hatuanti ikao shitunde suali wanru wambo ukaya wadanganya ze mali za heze nationalite no harenge Abu Ashirafi ikao de député ya vote wa harmalesi wa Lanzwani hamtia harma e parti serse hata harmale bunjulola hila mironti hakaudhukuru wanroahe yalo na harmalesi wa Lanzwani hadhukuru Nurdin Bidilachi
hadhukuru Jamfari wa yamnome directeur wahe ye television ya Komoro hadhukuru Abu Ashrafi abanga mruka twele wa iho azalianzo atakaza usohenda hunu ngusikitio ni za jiria zi nationalite ngebidi madepite mfanya anketi hunu harenge Abu Ashrafi hamtahu kodeni hamrende ukaya we mndu mwenza fikira njema na mengo mengoni mwandu wadonganya zi nationalite za nchi yatu ipanu njoka usu aliwandi Abu Ashrafi wa Komoro ngwa ujuma uju sale swala linu mwana mazirari marhaba. No, ami nsujibu haraka npare mbejojo. Azala sumani wa harma logiki. Abu Ashrafi wode mengoni watu angamiza mali nyingi 2 million. Besha wauzu passport mana wami sure mahangu vumba wauzu passport mana wasi ununua passport za Mfaransa wa Faransa wauza passport tside wasi tuma Komorien beta zinishani pia uza atabanu para leo wasu uzinunua passport zo hule rono za ambassades lo hule wasu volwa vajitaru vajine vajitano arisaha inirongolo visa markezo zorengwa na ambassade au makonsuli wasikaregezi wata vale risununua wasu risa dalani vanu wamuke watu rongwa ari aimbubole yarema ikomoro diboba uziwa passport ne hali tambo yotsede ya imbubole debora renga itsiatu rambayo Faransa ya imbubole debora zihadaya ona siasa arisenda haruma wasurongwa senda haruma voti wa sharia chini ukatika omba ularifanyia o de ularbosha itsiatu nikar subutura rongoa Rijekati ari risundo fanya tumotumoro risufanya jeje nerisu zilo harma ibaharia tukartojora loa risutilo mpaka harma itsia tuikaomba isujuli hana mipaka derisu dihadale doku wamisimwambia namba azali wa harma logic azali ajomba watu wa siasa wa Komoro pia wa waizi mana sambia suzijua mana tini kataha ajua mana, ya mapesa ya Bwashira Fayarenga sambi kafanya utunduzi wakati wahe na ikililu wakababu wata wakojomana kawafanya utunduzi wa stongozo kazarongolwa sambile azalile o aja aonamba wamana na Fahmi Said Ibrahim wamana na gouverneur wa Shinzwani lazima pare moja Shinzwani wakati itoja ombane atafanya ufujaru wa arenge atojaru ngamba bana mtsiweke binamone tinaona nyangwa Shinzwani atupara na watu mwali tena wamsaidie atahule maore nikatsa hatupara wamisumambia ni wae harumwa ilogiki be mtu angamize Komoro tsede azaliweke azali afanye mahasaba yahe wasale wafanya mahaminga binari hasibu liworto joru ngamba afanya mahamina ne ushenda wasalia wafanya imitsano kawa toshinda warenga hatua wa tia Komoro harumanzia lazimu iyo ntando ngamba nika risenda mlaumu azali tu wakati komba azali arengi waidzi lokamba wakana sambileo aswafanya wahe wapari wamsaidie setu yode itsahao weka sahato kujeng weka ihamu yake kasarmo Komoro maorde lokamba wajao wasima Komori ni karisina ihamu bikwa kila mtu atsaha azali alawe andarege plus hauendelea hauidzi na urenga zimalizatu rimbezo Mfaransa izo nakotsana ingeze mwananyatu jojo mikrotizo marhaba fundi wangu zirari ama izuna kanzante kreze fundi wangu zirari somani ala siku mzimba banuka pia ya mabandi pia mwana mazirari mimi upado hangu ntumla mwazali au ka ishari jimbo la pia roka shimedige bwana mkubwa azali ladi mahanazo fanya akentebata 2025 ile gashidi dia jahunde mabibahe cha mimi mwana mazirari mimi nganla de marai ya shansura mwazali hazali ungefuma na mji sio fanya hizo enzao sha ila yangba kuru ukaju manifeste ila wala ngwa madepite manama mesmer lelo ibaka azali kwa tua konti je suis d'accord sha okwaju rongowa okwaju rongowa ndo ishe kwa ndo wala warongowa shango mabubu rango ntidatale lo kwa rongowa kwa tuzalo mabubu ye kuru okwa rongowa tuzalo mabubu ebanu manama mesmer barufuzi ati zinga tufanya zigezi jiji wali ndo kabati kabati kuru au kana votizo urewa jezi to lankosa ne kuru kabati ni assemblée kabati emana mama mesmer kutunika unda ule utwa ngofumbua unutwai unutwai mama mesmer kwa ndo pia unutwai anjo bali simu mama mesmer bali nilisho kana wandu kana msaidie hani haja yetu bishia sasa lazima mama kweli msaidie ye uraua mama mesmer anjo zamba msaidie wala kweli mbabahi ye mkazi shamsaidie ye uraua shamsaidie timidi ifona damu alo kamsaidie uraua
yuraua chamsaidie kada paramba hidimaliza daula kudapara na msaidie na nyumba ya nyumeni mama mesmeri kudapara mwana garla nyumeni baikengu hibo nguyeo takatuzijua para kontro wasaya ngona vila na magari mema inashukua sanjeo bali msaidie mama mesmeri maarufu mwana zirari mwana jojo kabla rauja kahonde hule vanu ujua ishatonga ko msaidie yure masambi au kutuzijua endelea rishi mwana mesmeri wakati Azali Asumani ya Kanaezi yalawa Ahmed Abdalla Mohamed Sambi hajarengezi bandabo hindofanya junduo harmale daho la hidrokarbir haunrunga bo milioni za mapesa zangamia harmale daho hilo haizo Ahmed Abdalla Sambi harenge Alim Saidie harenge Abdu Soifu harenge Abu Ubeidi harenge madhamana mwenji wa serikali ya Azali wakauruma hawatashivani imana watashivani hindi dabo kazi mali zangamia hidrokarbir wakati Azali ya Kanaezi zirengwa zikaurumilwa harmaze kampanyi za 2006 ikao Azali Asumani handi habe Ibrahim Alidi harmale solanjoni kandida haizo bwana Alim Saidie ye haka directeur de cabinet à la présidence ne mapesanu yakaurumilwa no présidence harmaze kampanyi abonge mhuwa daula ya kaima kati yao Ahmed Abdalla Sambi hatuhumu ya ukaya yabo Alim Saidie ngujuo umbabanu zemalizini za henda ukaya ya ka directeur de cabinet à la présidence wakati waheyezi ya colonel Azali Asumani haizo ekakati na magari haubo kati na majumba shatu mulwa hatafungwa hatamboka ngusezisewa ezindrikao nde yakanizo haukatumla yokaya ze milioni zangamia hidrokarbir ye hazijomba banika onde zakaza usohenda abange eka hamboka yemwiti hawi hamboka yeti mwiti haukaja parokana gari jema singar johamba izajiri nezatongesa yafungwa abange zilo yabo izo zahe na Ahmed Abdalla Sambi na Abdu Soifu yo hidrokarbir eka kazonda mwana kamaratoje hautimizira ryani kafundizirani mwana mesmeri maarufu amalazini zajiri ngana ukauzi tukuru yabo ezahendi mu ikabungwa yabenda tizo zitia drufu azalie kari ukana le swala ngaziji ala nzwani le likebama ukanga ruka ezi ya mando yahe ibidi hauziro jojo kabli araham manswabu jakarenge omrongo narshinderelewe haukaya Azali ngena pandabi husu lesi wala nzwani ilande mana yaukaya uskwa juzi hakaenda mbio hata Ahmed Abdalla Sambi ya mtekodeni haukainge harmaze voti za juzi kajandi hata Sambi kodeni Azali hata 5% kajajo votu harmale swala nzwani Azali kajajohenda atanzwani kajajohenda ndono halisi haukaika manzarangale umkutuonu unduhe ujiri harmainti ya komor wakati wa hezi ya mdahimlwa Mohamed Taki Abdul Karim gareshela ondo yaukaya Mohamed Taki Abdul Karim habe hajenshi harmale swala nzwani wondo akombo nzwani lejenshilo lende lidungwa mbio ne lejenshila nzwani kwa jashinda wakombo nzwani Azali Asumani hajaha rengezi haufanya kudeta hausa tajidini bomrehemlo Mohamed Taki Abdul Karim ya farki dunia ikaubidi yashinde ya renge bala Taki ya kaza yashinde akombo nzwani kajashinda akombo nzwani zila zijazijiri ya ukahini mzwani ulobanu natawe haraka endezahe nzwani na haini tojojo vumbwa endi mwe kamba ndrimu ya buonde mzwani abangele panda bilo lija litiaza lishiengoni harmali solanzwani so Azali haja reje harmwezi ngwanzu ya to ye tournante yabo kadwa nzangalie remumali remzwani yabo wahisa warambo ya ukaya Azali Asumani katutsaha mzwani ya rume haubu mumali ya rume na utidiwaze pano Azali izo ambangu fanyo kana reje dingoni haukali bujulela ya mironti hambio mironti ya ukaya mtikirimu hadala bwanzwani haukaka wajaka tournanti wanti jubanu na Ahmed Abdalla Abdurrahman na Ahmed Jamfar wa wanzwani warumu abunga hani mwana mkomoro hashindi hailewa upazwa ihwazali anzo ende mwana makamara jojo gimana mesmeri na tsuna na rejibanu yeika istojiri akanika tsomba zijiri sha yeka istojiri zijiri wakati ya tournantinu wanzwani na mali wa juzulu harumaze tournantizinu gatuka juna ruhindi sondonga ziti no vanu narelewe ya ukavanu Azalinge na zifikita za hezinu shakartujwa izo joka ujiri husoniho shahini mwana mkomori katomba Mwenyezi Mungu rejiba la rakaya haukari karma tabu za kama hama ya waza rende Tanarivu kabatiza mkinishia rende Addis Ababa kabatiza mkinishia rija mgwaka upihando waba huendo riwasuli fomboni humu mali de suluhinu ya kauja mkinishia vanu hata mimi amono hama iturnantinu ngai enjeza uzetabu zilo harma enti ya komor sha ngartugo shukria Mwenyezi Mungu habaka nder kama menance na sinwani na swanzwani kama menance na sinwani na somali no rangu waka ezinu ija ya ukayange video mgazjarume mumali ya rume mzwani ya rume ye amani jida harma enti ya komor abange
kabla ya rajaka riono zila faida za ladhimu zikaharma inti ya Komoro shana rangalie ye amani iliyo wanti juu ya Komoro haukaya hale wakauduka baki nzuani mwalinga zija habasainu ngabo baki Komori hale nzuani wakana zinaruguza hao kwa jaka ujitenga na ngazija hale kabati mru ngazija yakaujohenda nzuani hata sambi kajaka ujohenda nzuani abangele wenu zanongo hizo zija alhamdulillah rabbil alamin kabati mbatambu ya hatuna sina nzuani na mwali kweli ntingi harmatabu shamimi imbafikira ntiti hangu amono hama ouso wala dhimu upepe harma inti ya Komoro de tournatin narinke mwana nyatu Mohamed Mansabu aditekeleze fale tafadhali surejea telefoni yetu 0491 08 28 10 au 0491 08 28 15 watao ngie harma ya mahadisi yanu mwana nyatu Mohamed Mansabu asitekeleza wakati urlonao salama na amani julahanyu ndani upande wangu do utende nonese ukaya kena huntabisha haukaya nikejuma hwesheleziza umdongo wa Mungu uka uodo aladhi mndo hweshelezize dokaya Mwenyezi Mungu juma uhabili honese uka mwana wa Adamu nge harumwa upotefu baadhi heni mrikao ngushuhudio ukanga bo Mungu na boti ukangushuhudio ba shangu ke harumwaze njema nge harumwaze kweli alafu nguparo ya ke harumwa swibra alafu yodio njoka ujuma hosheleza miyosheleza ban sinau rantu hosheleza mano yode aladhimu alafu uliho de zanongo hiliza oneswa banu upande wahe emajera ya kisiasa yaliyobonsi juu upande waheze zinurambao deze tarfa habari za kidunia za onesi wa huswani ho masiwani ne hawa ne heli mwanyasi rais wahe Suluhu ikao le Shamala Suluhu si wasanga raminio kele de le shauri la hensi mwanyasi zirarimadi kweli harenge wakati mwenji haunesaza ndongo pia hautsaha ribulowa na nyasi liwa jitekeleza wao manede ya ladhimu mimi tinauka mle amjorenga nukta mbili ya handani da inuraishi ya ukaya banurizambao bano arenga bwana nyasi wa Komoro wafanya katiba wa ambao kayari ngebidio heni mwanyasi washinzwani ari yendezahe amabo wanduanzi hazen ngo hizo ngafanywa amabo ye Komoro aushe si washangazija ilaya hao yote ya hao handani dolan mirongo hamada hiyo katiba hamada hilo ijoka ijomkinishe wandu atsahowatie hila jo wakati wakautia hila wakati wa azalo handani yakautongeza azali ende afanye sheitendo sha mapinduzi yongarele wao yoba moja nendo ngorone sauka vanema nazifanywa haliyo ilihindi ilivanje hawa ya wiyi ilowa Komoro watsijua hwelewa emanansi ndini yoba moja nendo ngoyone saukaya ngekweli wananyasi wambango unayensi ya Komoro watendea wakahwelewa bahi wakavujua joju ndono kaya rijariti nwasumu alafu sumu yongetsa ho idungwa yabo mitskanzani lani tendo hamada isho na upara wananyasi wambango unayezi watsahe ndongo jazinu no watsahe na wanduja wanu wawateshi vani waonese ukaya shinito nda ipeu shitsaho shije shangamizensi jabo na vanu ensi uyongyo harumwa wangamifu ebenge abo yo hadwe handani lazima remeze ndongo zinu rambo kwandu wa anzoma katiba yanu monsi wanwandu maadui wa Komoro yode handani kadwa bili do pande wa he omkonsi ukaya ngarishia ukaria zalingu joko fanjau bungwa hibenza ikarishia mimi wami Mohamed Mansabu kamide mwanzishi wa Suluhu ti dungu ye ze khutba za kahenda hunu mwali ti shilia homu sizoni
oiramba waride de mhu wa kidini ambao kadhi tishilia imekatiba ya mwisho tishilie mwanyasi Sagaf tishilia ye oahu wahezi emijijengwa yande mwanyasi mzee mwala uparondo ye mgazija Fadhili Hassan Hamadi tishie mwanyasi Fadhili evenge tishia ne mwanyasi Raisi Azali bahamjo subutini mwambia nukaya hakika ngio yivenu handono ndokaya wananyasi wankwati na hamu nensi abontu ambwa kumurua saa kutuo na wandu alona hamu wahibenza wakao mfano ngabo inaonesa ukaya hamasa gafungo nesoka ngabo zetuhuma na patsojo katuhuma hindi kabati hamu shabani ilo muhimu tinarejezo Rais Azamba wa Hesuluhu ilo muhimu doka udhamana unema nazikule halinu dabokaya raha mkomor kajele mana ya ansindi ni ilia jokaya ranya wasabuzi wanlazi haki za sabuzi haukahindi haukabonsi juu kabato ndo afanyo siasa rishio wananyasi wanwazilu ari kwa naujo jitekeleza wanu watu mwe serikali na wanu alo serikali wangu wajo jitekeleza kao mwenyasi Azali hachagulwa hafanya barnama ya uchagulwa ikeleo katina ndongoza ufanya abo wakomoro atona hazi abo wakomoro aluna tabu shiwina jana bado mwenje ya utia kanga rishukuri yao mitina ujofanya jajojo ambe kari amba sheo mwenje alhamdulillah no mwenje uo wakomori pia tindwa uhunda faida maana hindi ni maana wakomoro kwa tufanya hazi no mwenje ngebido mru ya kena hazi ya kena meno ajwa huliba sha yondongo njema mwenje sha zendongo yemishinzi zendongo zinjiza he komori ngizo yabwe kaulathi mwandu alone serikali kengo na hamneza ngo izongo ndombi wakaulathi mwikengo wo haruma we tsahaweleza ngo zinza hamkonsi wande sheikao aba hasa shahansiwa indemi mu ya kumeno mweja wa wasuluhu manasingara minoka indongo ya kaulathi sida sa kaulathi mkeneza ngo zino shawanu wanikweyezi haudo utsaha mashawiri shiwi ziwi na ziwi he komori kawo wakenaha mwakeshatinda zinu bungwa hibenza ngeone saundo nondokaya mitsishilia mndungu wonono hatajuzi tishilia tena imwanyasi Raisi Azali Raisi ya tahaki Raisi shati yake mndruma na manange mndruma waheda ula Faransa shabo yengwa munge Raisi ya babu yotabu mana ntikao sitinda sirtaru muzendo ngo ya babu ngarifanyumza bawa kumurua kubali yode mano kaya inu jojo yamba unge na hakukaye maraia wa komorna ngwaona manangu wajujua wafikiri wajujua watunde baina wandu watahweyezi rawanu ambao kwa tsubuliwa na yoti haki ngaremauza ngo hizo maana ngebidio wananyasi wanu wato utaho mkonzi monzi kwa nabujwa hushinda wazi mkonzi hiyo ketina tabu panda mkonzi sha ngio haki wando wajitekeleza hiyo handani yakadwa vili enge juja jokadwa ananyasi wa heye zibahi dwa jujo jitekeleza ya wabo alafutika nzano nese hautimizi yabo bananga bomanyasi utaho ya rengo mdongo na nge na haki bengenge njende wakati waja dohonesa ukae mwananyasi harmajuzi hakautamia jumba nramba hotel bahawe akahitamia hava mojane nema kalima he mwenyasi Rais haonesa hindi haonesa kaba nurusarele wala wenda zawe wanoenda zawa dawo wala wenda zawa wala wenda wasendeza waleo karna uhadaliha yani mndungu wanoka hakika raka katushambe sengu fikirukaya yeyezi yonjo kukaboda daima kuna ukaboda daima abonge bido ufikiri ndondo ukaya ngebido uone helirjo kufanya betartibu sindoka uje ukensi abo angaleza ladhimu ebengar jo ujo upande wa hemade ebengere renge mwanyasi bahaji tekeleza mbavi manuel hali aladhim marhaba ngaribu leo mwananyasi Fahar Naswiri ulo iho Orleans Fahari fale tafadhali marhaba menji mwana mazirari ngamuombo kema hadisia tungajuvira harma mastehi usuvajabu wandu wa urensi dingoni kamdunge na ndongoza utekeleza mndu atekeleze yaranso kaza wandu zifumbo na wamba kamndu yekaza haukaza shamndu nambe fikira yahe manaka vanunga mrongo minsurongozi za Muhammad au Saidi au mshangama shanga mrongozi wa komori jimla warishili yao ikale Muhammad ya mshangama ngekinyume nami ngojwa ambeze njema zahe ilo wa komori waishie izambia ushani uranti wamba kamndu yejao hambe eze fikira zao ilo waishi yao wahunde msomo mandedo zilo muhimu yao izo nakandani wonese harmwe fikira hangu harmwe makalima tekelezwa abo bafungula makalima ya tournante
alafu mwanzo nonesi efikira hangu haruma e tournante shantu vumbwa mrudzina shanga mvumbwa e tournante yodi bana na para di tournante pano e tournante ino mana kaufanyiwa inuka ikaufanyiwa sababu de mbahu mabansuli yakazalihana wakati marhumutaki ya kanezi banja ya fariki wanjia muhabatu ya Komori wanduwa kaulazimu waonane iliwa shawiri wanikezi harumwezi si waziraru za kazenga fungu harumwe ezi akori za fumboni halafu imeanzishi ya kalawa yavo yakauonesa ukaya heini siwa ngwajuni kiwaze dhomana za hao washinde wajilele shangarduba kisha toifadzi anika mwanzo ni mwanzo njeleze ndondo yavo wandu waelewe izo nambao manabanu ngabo wandu wakoelewa ukaya ekatamba kaya les états hautamba nation ya makalima maili different ekatamba les États-Unis masalan abonga mvumbo les États-Unis d'Amérique ekatamba les Nations Unies yabonga mvumbuo et les nations en iso des entités réunies les États-Unis d'Amérique yonti nzima yakaanti haeta les Nations Unies izonti zinji za Tanganyika zafanya kungumanyo yabonga bo tofauti baina eta ngabo tofauti baina nation ilirelewani shaizo na kanza ninje hususan harwe tournanti ho ufanyiha amdani kaizo dezifikira zali yalonizo nganzo zifanyihe sisi wa Komori likubalie kasi wa Komori nanti anikena ukiri ramenga rifanyo tournanti nijija ikambi mzuani nike kinyume na mgazija harumweze faida za Komori jimla hauni jija ikambi mwali nike kinyume na mzuani haruma eze faida za Komori jimla yaboda bula kaulazimu wanduwa ile wezo zalianza hao na mndu hamandami ni busuo efikira yu amuniko mfano ilirele wanendo sisi wa Komori kabati tofauti baina mimi Saidi mgazija na Ibura mzuani na Muhamadi mumwali halafunga bo sharia shudi kaulazimu sisi rele wandu maana sharia shudi shwazala kaulazimu shitwe halali sharia shifanyiwa harumweshe isi wa Komori kafahar naswiri mzuani haja moroni ngufanyo hazi basi umshahara wa faharu naswiri mzuani amjitekeleza ndeti ntekelezendo ni waleze mala bado problem banda problem ya tournanti ngyo yabo no kamtonza mwelewe problem yile halafu fahar naswiri mzuani nguni kwa salary inji rahane mgazija na we bahari hangu hanzuani halafu ya mgazija yangu hanyuma milimamba chini hau yangu hamitsamihuli hau yangu harmwe hamahana ala fikiri kango jona zindwa jine abonga mjo iliwele wendo problemu iliyo banu yomwevoke manaba kamtura ngwe problemu yanzo itolwa problemu yanzo itolwa ngaranzuri ke wa Komori basike tofauti ya mkomori manaba wakati amedabdala yarengezi hafanya tofauti baina mjuani na mwali na ngazija bidala wadu problemu ekelu wa yoitolwa yone soka sisa wa sonti ya bolsar waswili harma funvu zima na bizoni wamba izon tuzamba mafiti shayo lua ya adoptewa wakatami tabdala yafanye tofauti baina mjuani baina mwali baina mgazija halafu mjuani ufanyu hazinzu ngazija nguhundo faida zaidi rahane mgazija uyeshi hule na moroni masalani yangu amitamiru jufanya hazi moroni bahari ngena mbaindu kwa mlo indemnite de loignement ngena indu kwa mlo indemnite de logement abenge ngena nguhe eshelo haraka rahana imrachi yode problemu yone sauka harma wanajamu wokasawa yode lifundo la handali na kaanza mimi nisindini yabo nione sukaya usawari wanao nuo duo ekanga mjoni kwe nafasi ni njia harmwe elefunvu la vili na kanza nionesi problemu ili yo harmwe Komori harmwe zereseti mana yo problemu ilo Komori inu ikante mafunvu maili yao elefunvu la husukaya rikubaliana kasi wa Komori yode lifunvu la ndani karikubaliana abo kabaki tofauti bena mzoni na mumali karendera bangarenda uharma tournanti yavori wafikia na ukaya ngararumiza korda fumboni heliza hamba ezi akol za fumboni heliza hamba zamba ikafaha zalongazi chanke nzuani
ngufanywa hazi nzuani abonge mzuani kawe wizirariwe mmaore huchangazija ngufanywa hazingazija abonga umgazija ani heni wandu wakana autonomy total harnisiwa karikubalia nabo yabwe fasira abo hindi yefasirao yabo kawe mzuani nga wengazija yabo ngufanisu hazi chesi washangazija ilu develope ngazija bahemgazija ujuka nzuani ngujufanyisha hazi chesi washanzuani wa develope nzuani waka autonomy total halafu fasirabo hindi fasirabo mapesa ya njiyao hainisiwa yakaula zimu yafanyishwa hazi yazaliste chesiwa wandu walio halafu zibirao hindi yazibirao ili wandu waelewendo ezibirao harumwe inu yafanyiwa inu rirumia inu harumwa reali ani harumwa €100 zinjiyao harumwe komori ani harumwa €100 zinjiyao base kan zuani na mtukorenga mfano ilimwe lewendo problema la iliyo eka ngazija ngena €100 mtuani ngena €100 mumali ngena €100 base mapesa ritangao iliri saidi inyo yenda ijo renga fon ijo pangao ye mgazija ngutowo haruma €80 80% ani jo 86% ya hezere setizangazija ngazindao harumwe kesi ya heita mtuani ngu participer à peu près dans les 13% ba hemu mali ngu participer 1%. Ala fe problème ngyo yabo ala fo wanu wajuzisa eba ni tournanti yangazija hawinu tournanti ya hekomori yode mana walo problème wandu wanzu wa rekebeshe eke tournanti ngefanywa wandu wa discuter mazere sete rediscuter ya hema na jamu kama salaba ha Muhammadi hajange ngazija ka ngazija ritifanye tofauti baina mtuani na mumwali na mgazija mahala yaliyo ye mgazija ulonyuma milima ambachini uwenge sawa ekange ngazija ngufanywa hazi moroni uwenge sawa ne mtuani ujongo wa mtamdu haja moroni ngufanywa hazi shakina ukiri kama imebona ngu hamtamdu mathalani ni je moroni ngamfanywa hazi ni kani avantage vokema nama yangu harmwe mbode ujoka ujangazija ujoka ujamoroni kana ukanize avantages yavonga sinti hindi yode mafundo muhimu ndongo mwambiani mwabakanga mkutuzi abona kanza njitekeleze mwabaka faharu handisa no abunga mwabo problem ekangu ono kaizo nambao kastinjema hamba ifikira yaho njema uone sina mnarjuvira hata wakiusawa rikiwa komori batike tofauti baina mkomori mzuani na mwali na mgazija harumwe mapesa harumwe likoli harumwe zenongo pia rikisawa mali rusongeza ripwengao marhaba fahar nasiri raha ni jakati bulia mwananyatu Rashidi alafu mitskanzano nesio kaya fahari lelo waweleo usumwania azali usunyisidziamba azali kweli atahau moja iyo haki yaho mwanie wasikar suhula umuharuma hiyo be azali ule mwana wa Komor azali unde mwana damu ilo kamba usurongo amba atahau moja na unude afanya sharia ya uzungu saini waida ifanya unude mtu ikao haruma sharia hiyo waida kaumbole besha leo buka watitu wabu kama ministri buka waranya be waida kaumbole akubali asinyiwe na Mfaransa ambaye Komoro yo maswa mararu babo wami maori titso kana uaminifu heli wawe utaho umbe wawe fahari yo haki yaho be wami sonamba mwanadamu norongolo azali aniboshea wami maori haki yangu mana rango katomi dabdala kweli mapinduzi yaka beka baparzo la Mkomoru aboshea mnyahe uranya wahe wa Shikomoru na mwanadamu norongolo azali azifanya yo ya handra yabili wae mwanadamu azali unu rangu wakati afanya isharia yini arongwamba heli wonyesidia babamba wa serikali tourneo basi rangu wakati afanya ivote la 2000 kakadza karola hetas kumoja harmali siwa lanzwan amrenge Muhammad Bakar amlishi hule nzwani waya kadza hene ngazija na imwali babu amintsanu nyesedze amba azali asumani usumrongole azali asumani unuka saho moja wa Komoro hazina la mambilizoni hunyesedze uzo babu wae mwanadamu azali asumani unu de mwanadamu ikawamba rijwamba wa rais wa zamani pia wale walo en retraite wao de wa mengoni mwa watu ilokamba wao ukaharmaini rongolo conseil constitutionnel yani wao do watundao ya mahakama ya uju
ya uendesa zihaki za idaula ya Komoro, zihaki za Komoro na zimali ziparihane na usawa utawalishia harma Komoro. Basi unu ikalazimu azaline ka kweli zo mrongoleao amba wewe ubanza Komoro na asahau moja ikalazimu banda waida ka konsei wa ikiludhanini mwa 2016 amwambie ikiludhanini amba narifanye ini kama tahaja ifanye leo ini rongolo asizi na narinahane tena amba banu maswa yatu yatambaliha wala swala la Komoro la Maore risuldele basi yora yona tini azala sumana remembio kama mbea mnyahemba risudhulumu wa Maore be wai ahakulia aboshea iturei Maore airenge waye babo iyo alama rahanye sedzamba azala sumana waye kasaha umoja wa Komoro azala sumande waye unde mtu ilokamba aka raisi asubuto ambe wananyatu anzuani amba na mshase wananyatu ngazi jamba na mshase wanzuani donc mananyatu fahari naswiri wasi urongoso uvumbwe betsa lazima ni uvumbwe maana haruma anteni uje utekeleze tongo ilokamba ya kinyo mina zitendo za mwanadamu mordeonu ikaomba afungu mkataba waina serikali ya Faransa adhulumu Komoro na rijwa banu Mesmer maarufu akonyesidia balemba na Jejor tofanya tini wamisumambiani amba kabutofanya watongo Komoro maana azala sumani wakati no wale soronga de Taki Abdul Karim lera akondo komboa nzwani basi uona amba zi armu za bolo wa nzwani zishindri i arme yongolo AND yani arme ya Komoro ilo siwa moja ishindri i arme ya Komoro ifasulia baletin ifasulia bale yani mtu akao bale amba wa rais wayo kamvuli be ubotolwa zombo na neka watu kawashinda wamtoa waswaraye karashinda ramtoa risuana na wae Mfaransa bavunizi militera za hizo josaidia izode tongozi biro haruma ya Afrika pia rono lorambagbo banu kama asungamia haruma ikur Cour international penal de la Haye hula Pays-Bas na babo Mfaransa de alomengoni zine yande madhambiri afanya orzi hadaya ombara uhuru na banu rusurenga mamarioneti rwalisha harumwe itsi wangamidze itsi wati watu harumwanza watu afe tsaubushini wasalia wasufa hunu libi donc tafadhali fahari ujewa ni rongoto amba ujibiwa na zitongo bibujeja rambia bale watu wa badili hawalalu haziwengu kaswele watongo muzifanya na banu ritari ngulie mwananyatu unu de mwananyatu ulo harumwe telefoni fale tafadhali suvulishia biwa hali babu Rashid Assalamu alaikum. Alaikum salam. Zahandani yani mtaani jibu mwananya sule akorongula zao gao fahari ama wasikarista hukutu mana ukutuzi tosina hairi na masuala ya Komoro na wae asumdezi ya hazali le nangalie tu amane mzuani leo wae hula wa mzuani turabuzi aja egalize pa aja sinise istire harima istianga zija asiona mariyo haki turabuzi elewa mzuani au zenyo ndajenga aja sinise kirtasi ndazija elewa yani tongozi ngiriani tijera rengwantongo za hutia ukutuzi be yani wasirongo zombane turnati latimwani silawe elewa leo wasila watu wazambele mba waeda arengele zao ina mzona waeda ajomi nyao tena waeda ajomi nyao mana wasi wanzuani karto kubali wala kesa mayo besiki de ngoma wambe rasili elewa bes mwana wasi karto kubali tena karto kubali mana vrema ya niri wasi zinjia ya zibua maso wasi suvuru mina elewa haruma nzuani elewa leo kartiro wazo kama pana hadisi bane leo nzuani bane kasipara haki sana haruma serikali hazali be na mwangalia huka mane vrema vantongo nyengi kama nenya mvu hazala hea gani vitia na ule waita sohe ya hali mana rabuzi tukaka sana duro ya huka marfana kusimutu kasanzuani mbasungefanya siasa jeli stambika kamrenga mweza hali haram na kaa hazalula kupara pochera ufru yode valeri mlaumu wasambi Sambi jeli kaka mweza hali
vraiment yani kato sida para yezi da mana ka wenda ngwenne kato sibuti ta hata buga vaga do ngweo ka fele o na ngweo kama ne vraiment yani sio hale zisao na wao hale haendao yani kesi kama mfano bazala kwa sababu wao ndio hazala ma de hazali sio kwa kiri ile waona mzee peke hale watu wahe hadi mwale jao bena mwale jemale peke mwale swala he ya maswaya he bomba mfano tugamba kisumba bana ile makubeta ajahiregea ala sibatira suta ikemanene hufa no peke kirisa. Assalamu alaikum. Marhaba mwananyatu Rashidi, risana ramvulishe mwananyatu Mwanjie, atatekeleze Mwanjie fale tafadhali. Abana mna nanzoni jitekeleze abonduka ya azirari namdo fanya mnamdo kalme zonoko ndio Zimbabwe upande wa siasa na ndio maana banga basaka rusushidare lewa hata hunu upande wangu kayari ngabo wandu wanzihamu roni wabahuka wanzwani warohe wala remeja risi jiti arma polini ke namna yona hindi havo ya ukaya wala ngomba warohe wala wabaki na hindi havo amanzo njibu sha hindi nili yabo ndo kambi sengu njibu semenija hai mwananya si fahari ni mwanza hakuka ngurongo hunu upande wahe problemu iliyo na shingele ukaya upande wa hepina saona ndini wapwe wanata moroni abange tiro hane na ule da moroni wa moroni jajobuliwa na mweshelendo rondo ukaya enswaidi kiwandu maisilamu wa jeni wotolo moroni waboka na mwendeza mwende mwasole zaidi ho mijini hao na ndini bana abenge bane problemu yenu ya hestepa ya ndino rasifa iyo hamam disemdo bi Muhammad Hussein Paroza mbamba byabo iyo ngiyo partout hakabo ngamo nao kena kubali mbriaro hefumbuni ndio apose kandida wa député Moroni bahe mbude kana kubalia ende kena kiri ende za he Moroni ende afani abengende mana ba kartijeri kipani cheri charma problem na ndiru kaya aringa watu wafanya betizi wanzi hawamba wanzi wani waroe au wabaki au na ndiru yabo iyo c'est tout comme ça. Assalamu alaikum. Mwananyatu Mwanjie, risonovulishia mwananyatu Ahmed Hussein fali tafadhali. Ewa marhabati mwezini timsalimuni nakosa mwelezeni mwanzo mwashteko avant wanzwani hufanya revolution yao ile na risidalebe wa mwalidu akandrisa wa mwalidu akandrisa wakota wakutue beka wa réussi à quelques années après ils vont wanzwani waja warumba tawa kutue afanya revolution risidale donc wa mwali de wazulishisha hao wangamia swata maswali hivyo wanzwani wa mwali do wangamia ni iwangamia swati wa mwali donc amedisani shikize radio amedisani ganga singa shamshangina zitahera jiganga ra jambia mbavale zimba na misanu mwambie faharu mana faharu ule manzano wangu wasuishilana fet zimali za Komoro zizwa na kafara zizwa nchongoyo zimali za Komoro zile tizangazija nsanjelezi aeroport ya haya ile tiangazija aeroport ya haya ile ya wamwali ile ya wanzuani ani mali zile mali ya aeroport ile ya wanzuani na wangazija sawa na pori ilionzuani msamdu ile tia wanzuani beli ya wangazija ile na ya wamwali donc mali ya Komoro ni sirongwa de mali ifeta ya Komoro ile ya wamwali ile ya wanzuani ile ya wangazija mkwazija jiganga vanarongwa vale mali ile angazija ile aeroport ile ya haya angazija no wakati sokomba wantu waja wangi aruma falsafa ambao wamwali wasirenga shitwa shao wanzuani warenge shitwa shao ipori ya nzuani to lazima ire mahisabu imali lio vavu wa ngazija wa volwe ilfuvulao wa mwali wa volwe ilfuvulao sawa na izimali zilio ngazija mana izimali zilio ngazija za nyengi Mohamed Hussein ngazija to lazima wanyise wave wanzuani na wa mwali Mohamed Hussein rina kekleri nieleza amba sababu na mfahamu maana
wantu andise revolution de wa mwali na wa mwali de watambi hao Riki ya Mohamed Hussein wanzuani na wa mwali wa dans la même longueur d'onde. Okay, yo sawi rongo aberi na mana nyatu tena atao wangiar mai telefoni ne wakati mazao uisa banu Siraji atao zitekeleza Siraji. Okay, marhaba. Mwana nyatu Siraji risuvulishia. Marhaba watukufu mlio mwa radio na wale ambao wakatundo wavulishia radio mwezungu na mnusuruni. Marhaba. Mata wakati ukomo de sabu de nakasi de hu henda haraka harma nukto mbili jama stekelezo wafu na mwana nyatu fahari. Nengese huka amba inukto ya handa idamba waika ahirege na hiregea. Labda kasi juwa mandru mana vanu tunafahamu wakati kao mamtono ngudzo vahanu mtajwe na mnamtatahau aikomowe inyumba jokomoha na ema anatini izifunguzini ya endamnite zitolwao wantu walioma demasiwa wafanya uhazingazicha ini sintonga medabdala zontambu ini pozisyon lamba yarangu wakati wa ukolo bada mkolo afagamba masoye manne yakana kapitali moja mandoni kapitali kade zaudi vavo haivoka wako swaha ambaye mafunksioneri pia wakide wa maore Mfaransa akotoa indemnitezo haufasilite masiwa ya salia ya jue ya jinstale na jauharme capital ile pale kapitali ike mbihanyo ya masiwa pia disposition yo ikahe namna yo ta kapitali velu ha moroni Mohamed Cheki na kula mfaruma airumu he namna hiyo wakati independence ya Mohamed Abdallah Germayez aja a generalize Mohamed Abdallah songo ifanya a generalize kambane side mzuani aliongazia tous la par indemnité beta mgazia na mzuani no evola les mêmes indemnités na mzuani na mwali na mwele yo shoshari ya shaki sana ba hautsaha wantu wa vukembihanyo ya wanadamu pia harma ya masiwa yo nguzo ya hutsanganyisa masiwa fahari ayelewa haimengo ya vili mkabala wa zireseti ntrabo tupu fada zongo vavu mbana zireseti zingia uhana na nasi watu kati umizi bezinyengi mwashintwa ngio vavu uo kamba ne de pori ya mzuani ne pori ya ngazija na aeroport na saduga vavo mzuani kwa idole na production ya jiroflu na lavani na langilangi basi zireseti za mzuani uzo nyengi na zangazija na dalili na imana mwana manzoni mwota hajivure wangaja wa uririnta na wakenda mbie kwa tuzungu enzoni mpaka wei pare jeli kambani ngazija kwelewe nzuani kasudu ngambie nzuani basaja aile pesa mbu nzuani dele yawe ngazija hatu ngene keswa na efet baraba marhaba mwananyatu Siraji Mohamed Mansabu una dakika moja ritimizie mpango maana wananyatu majaso linda mengono falia tafadhali Mohamed Mansabu dakika moja ajitekeleze yonakanza nambe bumgwa hivenza mwanyasi fahar ngutsa hwari wandu ativumbue kanga bugangi na kanga wandu wa tinzao yensi bahi rahanja ona mndu yatendea farnasur mwanyasi Sirajiddin heleza njema upande wa hemada ya inu adingo hivumbua ukayarim mada Abdalade yaitia hayonesa inundo ngodo wandu wafanya uhazi harmwe sirkali shabano banu balo tabu do kai kauladhimu mananyasi fahari badanga we hule nanu wananyasi walo hule kauladhimu mdenge usiku mwambe ukanga mtsamfanyu mpango manake na ukirimda ya pari yarenga wakati mwinji yabweka uladhimu yarenge usiku yarendeje Sirajiddin hamjibundu harmwe ye nukta hiyo mwananyasi fahari yokutu ekale mfano wananyasi wenjwa hema swa mandwaji ngwendao harmashe si washedzima shahu umjwa yezi yoti halataho wafanyo hazi ya serikali halata yao manamo ntika uladhimu ke serikali ngio mahala pia
jabwe kao minga mjibu kawa no adingwa hamba ukayari bafanya revolution mwali na nzwan kabajafanya revolution ila namna ya utsambazensi ikawa wandu akaudingoni hula wala wandu tsawari tinze yensi yinsi ndongo kari mgazi jawu mwada mzwana maore ngar hadalwao batungar kubaleza ngozini ebe ngabo ngebdo sisi ritutsaha ritukubaliza ngoza za uhada ziwu za hutinza yensi na parane rirengensi ila rikenio upanda heze mali naam heni mali njao komori ya huwa kumuru onsi rekadi yori hamadeli siraji yazo nesa ukaya ngari pati wao au ngari wao au ngari kawo harmwe zinje bane mana faharu utuza mbendi unoe mali yo inje urengo de Faransa sitina sirirengao shake na ukire mwana nyasi bahesira jato dambari o walisao abumfano o iswedima emaswayo onsi ngebidoze mali skeza hatu ngarijuza nyiseli ya ladhimu vanwe iliyo wananyasi ramu mwali ramzwa ram maore ramu mwali ramgazija onsi pia walu harmwe yezi ngwatingo hangamiza odu artsahore tunele bali nwebengena narke hamadeli mwanji ambe ukaya narke haulutufu izukweli shaladhima rireme rishia ukanga wandu wanzi hakatas lazima rizambe mana wandu watsaho mizensi hatu wandu watsahori triharma anyimani sha yorjo hamba dohone saukaya ikaula dhimwe kamra paraban kana urenga wakati mwinji baadi emrufanya mpango renga usiku parebo mwana sifahari urenge weleze zanongo zaho bakar tuzi kubaliza nongo za kanga bo mndu tsaho yatinza yensi bahi mndu jitekelezwa atazaliwa ikaja subuti amba zanongo zamba hizo karja mwishi minja mwisha azali ya zamba wede uzambo zanongo hizo indongo za wandu wafanyo haza serikali ehundao wakomori pia ngwatsingo ka serikali eba norambile ukade kinyume banata baba jandongo karinge bidondu wafanye wando tsidoka serikalini wana nyasi wa unga mndu udingo la warmu isiweni kiwa faida kahada wabahanu noika uladhimu zikaimfana ebengena rantse ndongo izo mwana nyasi minga mjohamba mana we fundi ujojwa ngofanyo ndongo za ugangi bo mwana nyasi ebengabo ngojojwa ukakinyume nami ngojojwa hamba utsambe we hamba kutsonza vumbwa mrutini vumbu shaminga muvumbu kaya wo ugangi kitsinde halio abongo tsinzo minti nturangale le funvu le kalimalila ngamambo kaya ngofanyo ndongo za utsinza ye masiwa bo mwana manaka itsi haki marhaba Mesmer Marufu marhaba mji holiho ngasi harmaze reseti ngamjwenje zambabi mwana masiraji izo ikaunde ya zitekeleza bana hukaya wananyasi wa ile gazeti la Alwatani harma artikli ya lawa umfumonu woni saukaya omwezi wa Oktober na omwezi wa November harma ze reseti zanji harma liswala nzwani uhusu ye girofle na evani ikao Sirajidin hazitekeleza bana haumana uri ukaya wanzwani le fumvulini alhamdulillah ngwa saidi ya kabisa nchi ya Komor imapesa ya njia Oktober na November wanjia 750 millions de francs comoriens inu ikauja sababu de girofle na evani hadarajele solanzwani nana wajau harma ze reseti mwana Sirajidin zanji ya harma edwani ya nzwani hama Mohamed Hussein hazitekeleza ndrobano ya ukaidwani ya nzwani kweli ngaisaidia kabisa lesiwala ngazija na mwali wa suli nzwani ze reseti za njia harma omwezi wa November zishukuriwa ni serikali haukaya eladwani ya nzwani huyo harma omwezi wa November itia 800 millions de francs comoriens abangeye ngarjo ende za ukazakifo mpango hatu haukaya wakurengaire le waisa wasili dutsoreje za taarifa ya ukaya mwezi 24 ya mwezi wa Desemba harma itorabu ya hiyo Felix Piati ya mwana mshohatu zaza joka uheza harma itorabu inu na wahezaji wenji zebiezi sangizo juzo ni makatiano hadiero kamro himi hatensiyo kenzero na wajao zelakile na ye portefeuille waswili carte de séjour ya latiwa ni mwana mshohatu harma mashuli ya nyumabili manana mlalio skwa jana hiyo Boulevard National hunu Marseille haini joka hundu zelakile zinu ngujojo uripara hunu ili arnike zora ni kama mshohatu na mpaka ndabo ze jama pia salam asante. Marhaba. Chers auditeurs et auditrices, nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de Radio Galère, l'émission de Comores. Et c'est ainsi que nous mettons les clés sur le paillasson pour donner le relais à nos amis qui vont vous faire apprécier des différentes musiques reggae. Ce sont des reggae boys qui vous allez être ensemble durant, je crois, 2 ou 3 heures. Allez, place à l'autre équipe.